keesi o tammuno banandi khataba bunata ammihi idi bayire ñagare ñamundu kembiri kewa école nga ida lagaranga école ke ɓoydegama université igari ida ñagare ke war jaxe halle ko faren karama a quoi mata sarle ñagare amantatu awa ikegani alhamdulillah ittugi allah kamma ida wutu idani contacten gabe gabe ñanaɗo tumen gabe gabe naxa ida heereña na tentu kutuba kaɗo kun naxa irotaya wimaxa mata sare xaɗaba no maxa xurida xaygana yaxare ke munda ɓuru igana yaxare ke faye birenu simmela ito ko simmene ade koy ndatu hohogarini xadi angatu ke nambe yaxare ngadi bi kene barani ke nambogu kinen kilunga xote ken cimmaya ndila sama ado i bane ani mama le ñigonta kappiya le ñagananta kappiya wona do wiɗa sakka asimandi tampinaga na giriye bireno allah ala jawabu jaadoɗo allah ñaganda saha arna saha ne ganda seneɓe gana anga saha rew wona meɗema arna barkelande am maɗa nan karakkameyi nga hillani ɓe konno hara ke ganani teta aga tuuɓe ali haalani ciro anga tuuɓe allah kam anga dawtu maka tillikini kuncimmayowa immaga daga follaka ɓurenguni ankane an paga golleya kuntu anda yahun dabari anda yahun anda a ñakkake wutu anda yahun coni anda sumpun coni anda da'awan dabari bawaña sabowa na contacte mboga ñakkende turongun naga agana ñakkake take contacte gantaga adinaga adiga fateme lew simmay ɓuru ku wara ko maga toko simmene keñana kammogo a magay lekkata maɗo ko heɓa so firtan jimmeti yogoruñiɗa batte ganna simmana hoyda dabareya kuncimme magañum kollaga lew ankennanagam paƴum wa suwaru thania asara keesi wa tammude ñani ke ado fillandi atina baharinia idaga yen cabunkite i karanke ñogo a ñino aya ña sabugana niri kok seri goyme niɗene baharini aɗo sawlindalatu walhamdulillah ito suranjamane ñani yo farla jallu ngaray kinni haqqati yo golle rayba in dago rayba sallimpin kemmila sama yino ye baharini sino na gati ilgi qawallahi allah gani khotanga awi kamana allah gani khotanga ko tabe ga gon lengi awi kamma baharini de ida daga ceda mancuwaña ga lew nan duwiɗa newoyen watten tiyade ka khota kori da sama ye jagali ye ko taɓe ga ko lengi iɗo kenga ɗoɓe ali jawab ona tanna jaabenga hoɗa allah ñaganda aɗo sere suga sura jamane ma sere suga jamane tana kotangan kamma arna kotambogan kamma ya rabbi allah ni ne wonni ndananga arnana weña haɗa teranonɗa ɓe langa tanga bahareni sura jamane tan oɗatunanti kotangano yo serigana sahari katta sura jamane angana ne woyen kita angada warjaken kita angada halisin kita keñano juwana kangamo ho kita e kento juuɗo wa thaniyan nga hillani ɓe konno on damunana sorolagani sunondi de yogonure mu yahay surangiñu ñay yogonure mu yahay kille mu ndenga katta surangiñu ñay on damunana sere sunonde ha ogan katta surangiñu tere ndenga layam basangunde hohogani suran jamane sere maga tere katte nan dangaragana halsi mundi ogan katta kende barni asirenni a ñaken mbay angolonoy kundu yiɗi mara hando y xurtu xartando y xurubu xarabando y geda ngencu nonke allah gaɗa sahanda an xaga xalisin kitta suran jamanu ko allah nda xalisi sahanandaɗonga o xaliɓe ñadanta wurnu nandanga ñana bannayi suran jamanu ko oroppunu harangamaña bannayi an ñonkillaxa hiyanga toqammaxa anta ñana koɓe anda faamu suran jamane mpetina ɓuri mundiray suran jamane ni xarla ñaay ey walla peut être ki jarandira ndaga jareno ey ka xaalisi mundi ye gellagani jagundana xoorogu bisasimani xoorogu nadaga dubbay nadaga yo kenga ɓe musiɗanari ku weytunu a kundi menu kasu golle suran jamane fontadi o gara kenkoɗo sabu ɓe nanti suran jamane ndaga ye xorna wara ho hana ina ñana comédien a ngana kiñam passeport o mbayiyamax
allah ntarni xa karami yagana duwi anna komeexu ñaadi anna kaso ñaay suranjamanen de wa faniya saabu hillandi ɓe ngadi suranjamanen be naabori mundiray i gollen xote gangalla golle ɓe golle xote ñani wa faniya saabu sikkandi ɓe ngatanna suranjamanen be xaalisi mundiray i golle muccengille europe no ani nandileernu tummi ñeri xa doore kun kara sura xumbange kiyemumañan waraɓeen saabu naxa tandi ngatanda suranjamanen be xaalisi mundiray ujuratuhumu qalila ika suntuga ɗo amagabo igana kina ganna simano koyɗan canadiya wa hamisa saabu karagandi ngatanna suranjamane mbe daga ray telegontaxun tongunti kunno mukkennaxa ayi ageni mukkeñe tongun europe do dawuntawomeno mukke allah wampatalonkelle kiiten xa no tonguntiɗo mukkennaxa ñaha ko nanda de wasadisa saabu ñorundi ngadi seren maxadaga xa simundi suranjamanunga yogonu anna goliña imaxa ina barantugana wasabiya saabu ñorundi ɓe ngatanna suranjamane dagara heti xa simundi ray yogonu suraku ku yogonu suraku ku patorno ku yogonu i dabanu ku ñankotimaxa anke mbegani serenga goliñangimaxa ampañini kame ñogoɓe kame tammisama kinegam bunay kumbay gunne ñani yangen nag iwatnannangani gabe hay kuweeti kumbay kuweeti toxo ñamugo xo ngerangemmoxo kumbay gunne ña seeda anno nanu kuwa hay girnan kenne aɗo ñogo mondo tammiso sahara ñande gunneya mbane hay inaxaɗo angana patar ke xiri nanti tammiso ñigande ma ñogo mo ñigande ñeme angana yetini uccinne ba adama toon paga yigande nga dayi a tammiso ñigande hankiña yigande nganañine angana xiri allah gaman ndema a ndarnema den angani soferaxunga sura qum maxa wotongana bonan maxa a ñana deɓarini an xanna kutuwa sura qu cartumum kuga ñakitaɓe gambi dogotoron kayiti nakita gambi sa yen xaxil dogotoronga kogatini moxoɓe kogatini dogotor gumane moxoɓe anda faam awa masha allahu la quwata wathamina hi segundi ɓe ngatanda sura ñamanen peti xaalisi muniray yigolu gol ñangane nan katta koangalle men kattao anda ñakke inen katta o wonta bakkati wattasi an hi kam saabu kabondi ngatanda sura ñamane o ganna daga ye ngallayam pasangude xaalisi munira heti allanta hoho waronan toxonga sura kunkara ndandangane a ngana simme xibaronga botumi nangarnea gana daga gambinu sénégalinu mourtaninu non mourtani ken keñimmeni o maxa ken no continue bo kenken noxo wi jamane ngano a nganari gambinu libanais sunu a ngana kumangasa xoro ngari iga kono har lempo gaɓe indatuba ange ñagane suran jamane an xala simpayam maxane nantanga bitigi muttu hanna njagundi aranta gemmi manna bitigi kero sereya togondi jamane lemme ittirindi garanti antini nceeɗanga makka harangana nga hamana siri kendu bon togora dotoro ali jagana a kentinna maga jamane togoko d' accord angatu iko ngara mogonuwani bon tayi o sugara mogo a geta yankari maga nga hamana siri ge dotoro babage tirndi aha maga makkatal mukarrama iso am mbana tabonda ikara mogono ko oga kajiniya siri nekke mogo ake mbabo age ay i nanti siri ke hari mexen ji an nan daga mexen cin qoɓo allah darono an togonni fo an naaro siri ke ña togon soñamanen beti xasimundiray de ekukun kan xan singam maxa ke allah angana kaxoɓo an togoñan angana wo toxoɓo a ña togondi franci hay dawunta onono hay waasirayi tam mundi ngatanna surañamanen be golñande xasimundiray irawan tuhumanana gare saxangana maada bari nallo kasonga inda har tongul labana wa suwalu thalith asara kesi wo tammundo sikkandi ñani ke a tiña tampinte ñe inna lemme su sara anaña indi kappenga awatunten naare gabe fati fonuwa ɓerene sakkeɗan keɗen lagare kundigara ke sara amaka wo cikkenta leeri njatuta fati dogatoro ñimme hawjeya ko ane kewi
kelle mire kundi gada wari keñi sere ña nogondi kundu hakki allah gara ke tagama hoɓe ko samay duro igara sa leri ñatuta faati bon i kaagu ñigom ma keña hagada golle keragana hoton nimaxa yimungoɗo remme ke xibare ngan xoye xarin xa selle xaɗu xannuwaga kammani hayba ɗo dunayi allah gadi kismaren juturi ay koni ke allah angana ke mene saxa ñaaka noxon nanti keni sereñay anta sakkay awa kammana sankita yaxan ɗum mun tenni yaxan ɗum mun tenni axa sasa kundi haga sikka duudi nanti war jaxe ñaxaya ido ñaga duwawa mi wa gemme keren meke nganañi sewonde keren me kisinten nalle a saxanten nalle ido sittin dammancu ñaga duwawa len kuttuɓenugimi xay gama sellema allah wi sellandini keren me ɓe hayrini mi wa gemme keke nga saxante a kisinte aɗo allah na ñaxo nke ali jagana ali jawaba wonati jaɓenga wona allah ñaganna allah ganan pammi ke ɗan kammi ke ragana jara ko toxu kunduga taxanga arnane ganda arjanna kite sabuyna sahañan lemmukuɓenugam maxa o sanien hillandi an kalle xareke awaɗa allanaxa awara seɗegana soyi sereyi allah gana o sagu sere kam magana soyti ke ñaay ngana ragana hayba anda anda allanaxa allah anda kinanga an komo ɓuraxu he ama joppa mbaneyi andala garna mbaneyi yaxare ɓegala lengindi kappen jara xempa ñanay xempan lemmeno paqe lemmen day angatima raganna sare en cigindi maxa sare en cigindi andati kulen ndambo allah gana kukinangati sabu suwa andatumangani lemme kita anay kengañana len cirenga kisinten cellande hoho nday arna keñanande anga sikka lemme keɓedi arnaña lemmen naña lem barakinte naña kar lemmay arna koto ndinke ali jaganayi hohodi o sualu rabi asa question tammuni mbaɗona wakkande ibina ñagare awatunte ñani a tampintende sili awar jagante ñani de awar jagante hedi a yahinte ñani anta sakka texeni kagana fonene tara tan a koriniya hari fufoye nakutama agana fonne goliñata a koriniya kiñanigati naɗu wawon koy haɗama xunga alo sereɓe ganayi anga saharetu aljawab onati jaɓenga waɗa allah ñaga arna saha nangila ñagarenna aɗa watunten cuɗum anke gintumo andiga motel anta gintumo andi ɓenani kanga kamba biro gaɓe gardu salli juma kel alhamdulillah allah ganna sahaña kagira ñagarennana sagiɗu magana torallowo sereɓe ganayi anga ke watte saharetu wona meɗema ko sualul hamisa asara kesuwo tammun ɗo karagan ndi ati yagareñani allah da i jarabi ti giɗan ñigo ñahe i giɗan ñigo yagare kono sabatini ke ñamaha aɗa yagarin pana wutu ken malinantimaga miɗenge terranga igorige me sohori wanjala yagumbogu aɗa yagarin billandi wutu kenga sangan kibare kenya tole ñay wanjala yagumbogu yagarema sabata magata kenya simmendima wutu aɗa suno ma sondonga tengima ragana ida dogato ida igiɗan ñigon giri anti ha oma aɗa wati de aga antuɓe are keyani yaganege ma sabati ammaha aga wati dogatononti wattenga sondo menga andarni ma annari yagarin cikkandi mundu a hagari ke ñakundu ne yagarin cikkandi ke mundu hatima ken fati atima fati kasota igana ñigon bagara ke ñagarin cikkandi ha mundu mankange lahi bakkaɗo ke ñagarin cikkandi hanaha bo yagarin cikkandi ke tiɗaganaro compendi fofontiɗanaha anta masala walliya anti muruya huwa ikori galuyen tunadi ikere yagare ke fakkilen pay iti magasehe kempeti wañini woma fatiye keani sunonga kori bakkay kundu ñanima ken goto yagare ngani jiri nanti mati kuranu ñandaga ba awa i kiine ke meti ini i portable un kumu kiine keti yagare kena kiine ke portable un kumu a siidi kiine portable un kumu kuɗo honkora nalla compenni kenno waɗi kiine daga joxendi ati kusaraga a wasta fundingiranga wasta fundingira machallah la quwata illa billah i kusawareme sasin kamma ballinge yagare ñana toronga ɗaɗagami i juma ñira mum paay koyga pare juma ngota
yakare ke pare na photo ngaray nanti ijumam pare ñani key igatina xe kattan ati yakare ke haga sikka yiginani key nanti a sangana aɗo yaxoru ñana doome ikke xalla wa yingini tuwaxunta ken diginanigo kenta kenta jikkundi harabana nefamo ida duwawu ñamun ɗoy aljawabu jaabe nga arna hinne xamay ti allah hinne yurwande aɗo silami horencu wa faniya ya hillande ɓe konno ke anoga tina kada sunoy dangin demmaña allah gana kiiti fofo komenda suno xa maxa sunoy ke dangindi maxa araga anne atanta walla ana wattengallanga amaari an bagati amma wati do kehi buccinne battenga kundu keɓe meganta gilli e kahonun do debundi surtout angane hinkomoxo ɓe aganayi kundu ñaganayi mani xa pordo wona ngate ngayel mani jaraginayi a ñagarin pana kentimanga ni dengi kalle xarenta mamaxa an mala ha dengene anti ayi ke ñaxumbogu ke banaña toole axama kadogata ke ñaxumbogu fo ana njangayere an mamani ken pammin wuttuna wutuma garaga nana watunde wasani taninga sikkande ɓe konnanda angida yakkake tonguñana maxa tonguñana maxa de adagan ndigamu de adagan cikka adagan kanu annayigo maxa competi anda ndigamu nanda amman kanu yenta maxa a fammin tam maxa i halle an kelli ken téléphone nga kontaxangata téléphone ke anga tora ke ko moga tambin korno me téléphone u ngara o ñaagu me téléphone u ngaade xo francire munga yagunu biboronga mo xoolo ana ba an ken dankina téléphone ngutu andaga wara do mallingaxarenga me sasi nginaxa angatu an cikkana angida yakare angida ñigo ñakke droitnga maxa n cikka droitnga maxa an kanu angañi wonnankana lay angen na ñagaren billandi ngaranta masaxay angen miro ku xibaru wame wure ɗum angen gati xonanta oxo angen tuwaxunta kinde angida ñigo angen xara ke dur kammo ange ñalla same ke turunge ɓe suga dreniti me anna simmana koni turmaxuntu mallagana bogu sereɓe halle aka angida ñigo kella ko nanti kene kunnuway ine kunnuway ken tadi yaxaringa ɓe hay turungaxunga kinen datu igu gaɓe hay turungaxunga seren datu a hayi maxa nantu yegono kumpagiri umura ñayi i tanganto kiimatayo jagana dakar ati illengana kare kananayi anna fareñi sanke wure angadu question ngandigame xoore ñan illengana kare kananayi anna fareñi sanke wure awrenimani angatu ɓe suwatu nanti farengen dagarahe sanke wure hade darno kobben sakka baren kamma sakkama sanke ŋure awa illengana kare kanana ñelago ren cikko ren billo pow kiyenkusa bogu anna sereñi dingiray aganta xawano xo fareganta xawa sanke wuremo xooɓe angani wonnanganalla yane ana keɓanengeaxane warani yaqe mbaay wa sualu salisa asara keesi o tamundo tumundi ata alhamdulillahi igo ñani alladi wasanaɓurin kara wasanaɓurin kiliya siri ima kooti wasiyenu gijin kattey kotaɓe ga hollenki imenti xabilanti ixa xabilani xabila xoore ani xabilanga keta kenna ɓuri annoyegonu hawja keta iga men damben cuwa koñini igamati naɓuren kille ñanimaxa de batutan kille ñanimaxa de allah wayyingini inta batutan kille wuretu allah waseyani ta aɗa honnanciraxowani ta aɗa barakeyani ta agadi wari jam keɓe gadi tallantoro ima xabira ke fisiringara imi falle koy iwi demana ti kati hakkellañara igana hisumugo iwata barini ka hariɓi kuñogono aɗigamum mbay koy kundude iga kamma na kudigandambuko aljawabu natannagani jaɓenga ari soninken posirani soninken cirani kunduɓey ampini kuni lafama ni gati xori hiduroni arna ke lafama jiidi maxa imoxoña hay key amma nene de dagam pajunga maxa mungu jarundigamenga itallagana kane kinanga falle toxo fallanko maxa sono ku moxoña hay key allah gana naɓuri gaɓe kinanga ta inati naɓure ngille ñanama yaxare ɓeɗi kinaganaña tay mayga xo mariɗima inati yaxare keɗa golliya sakkantaka naraga ñaka ñelemanuku bo ngaba tigini kuñale ama fula ñaga fula ñagaru awa ko hay kiyade ngeke ge ligana mu kote gati kene fula ñagare mugu
mbuttengati gew allah makkisi nganu hinga ono yagare ndala gemme ono yagare koni kegere sunta kortendini mawoyana boglemonunga mawoy malla yagarulle me hirni yagara guñadi igol lagandima ko igon toppitande maga simma tey nenno ki nenna hanenani ngo tanan korteya mati kortende ke gandaji de a waɗi fullu bane he ono honu bane heti ono ho gennu dagaba kortende ni o ikun kortenni kandiya sumani yaay foy dem bulu yagga de boy yagga demay jooy nantanu ñanki na magaro ko mbabudi kesuyoti kortey awa yagare ɓe no ki kortinga fula ñagaruwa kortendi yakki nen ndamare soni ngeagarunga anda gunto kominna okuyme yagaru gunta honne moñon konowa honne mehina moñon konowa anda fawba tayib machallah la quwata illa billahi awa yagare ɓe ɗi kinanaxanga walla yogadi iyanamaxan jehele a ken pa kine ke maxa kunduwa kine ken itama goto wawo itama goto ay le mugu sarle kunduwa kine ken dari xa koy bane ana yille nke yalla gantaxa tuluni ke xana mugu wade aga matuni kine ngarni anke daramaya defale ndaxaye kine ngarni hoxondando kine nal andarangel ando ken kine ganalingo tay may ngexadi ina fi hiduro hedi de anda golliya de anda yigandiya sere maxa halle kunta sere maxa halle hay kuwa allah gana ngasa aña nabre kara aña tuwaxu kara aña dawla kara aña martaba kara tere ndaye hasidunun ka gilliya idigamunuwa ken kara gemme kam moxo allah nangara kane nabre mpaay walla tuwaxu mpaay dawla mpaay toxo mpaay martaba mpaay hasidunun ka da gilli i gilliya xa kunni tiga korosano ñay seri maxam palle hay tiga korosanay maxam palle hay tangano ko togano angenda binnanin xëy golengana ngamma yaxaru ngammaxa handam binnanin xëy adaga saxandi ada ñexen xoɓo a daari a ñaqenda soro na fray na sago salatin gamma anken ba yigeneya kedega tangiranga xanqannenga mari hina kengana xoko nange nangana mballe hay allah handu taradana sere maxadu tarda ku hallandigamuwa keɓegan xoto ankendo allah naxande daga mbajunga anda famba awa wa sualu sabi asara kiyani keso tamuno ñorunde ati haaba yagarin sikkandi gelli sogobaga bugu bamako an gelli sogobaga bugu kandi intara xeetu watiɗe mbe sogobande par ce que keso ke keñi ngeñe keso ke lenkiya ntatagari kota ɓe oɗa ina duwaw mundu daxanto yelle allah gana abagandi al jawab oɗa allah naga arna sagandi kattaxe ke sabu jinna ngatte ñaxe ke sabunu kilu ngattengane serenga ana usa sankoy dingiranga naraga anda famba walla kengantayga machallah la quwata watti ndambego waɗi dane jenna ngatte hede munguɗa toxo ngatte babon kannenga ken xawa sorolagana aga sere mungundini kende sora xelega o jondi france ken jine santuwa maroke keygoxa senene sine ke adi kuwota wo kota agari sanko waɗi bisma fat mira wari mira hureña wari ba walla mira wariya hiyalari fati ba oda allah naga yelle allah gana ke xananke sere korosina bagandi xananke saga yaxare na kisin tembaga nara tangan tenda birande agana sikka sirande kundugira xamal leya serengaña jinna ngatte ngay walla ke watin jihagay korosenki ñaxay de xamaxa wara banega tenen xamaxa bane wara étage kamma xamaxa wara ga sintino imbinkumaña agane xo yaxare a maxati wo sorne sere ɓe jinna ngattenga a maxatagano imben wo suwalu thamina asara kesuwo tammundi mbaɗo segundi irem mun xee i ñiga tampiro keña irem mun xee i kora kitta alhamdulillah allah di dema migantaxa xisundi dema ida xeyen gita ida taxandi ida irem mun xeyen gita iga contani yagale xaqe bakka ken xeeyay na kini xir sukuaninu waari bo allah adiyaña sabungay gadi dema seregoantida i maxa ken dabari ko ken daragana ada jawabu jaɓenga arna hinne fureke na ñampamaxa na saqenne wandi xir suku allah gani baraji ɓenu gadan ndema a ngadan pakkungita wallahi ke mogon xawadde bukkuɗi ami dema kristundo de ɓen piñaka bagandano keganaya de ɓen nogondi toñagunde mata bakka de lew xabari anaxa siniya de haɗamane mugame de ɓen nogondi serengat nanti kedde ɓenni igana hohoñangi yakkenga migana hohoñangi remmenga minna hohoñangi yaxinga serenta ho konno serenta ho bakkari toñagundenga bonowa de la budda muñi mareye ñanogondi ogama kenna batta toñagundenga bonowa wa faniyen nga hillandi ɓe konnanda angara keɓe ñakunu sas anta torne
andal le mungana gema nde torane agane ga goro asaliya agane ga mo goro ijubaru nga nyama basu te anna fonne bogi galle kay anna ken ko kursi benu ga dan nema ina duwanda wa su'alu tasi 10 kesu watamunni mbaɗo kabundi yugo anaga selim marene agi gagana ha kenna walla luweli kenda tinto 31 décembre o gadi yama keɓe kamma daaro a kenga na tin kenga agana selim yum kobani marana anti gaganama 31 décembre feeti ke nuwelim feeti soron naari selim ku hobay ma kennagama amadagaba aljawabu andaragana ana wampagana soron ñadema salle ke xibarenni oko wa salle hetike hagana nganceli ngaga hen defar ni annaraga selim um kobo annari gaga durankota nday seribi ganari ho gaga kin har 31 décembre aganara gaga nga kenken na ya xibare keta pakille me do wakille men tagal ka daga selim um kobo handi nari anni mara anni tagundi ma 31 décembre kembe ranken nari gaga bo soron pajunga feti nga nayi gande nga ben joro nari gaga inaari hobanga anni gaage ya kembire ana wam am baka jidema togon kajide feti ke khibare nyaajide ma ke mo goda bari ko suwalu li ishurna kesu wa tambillandi nya hayre atida adiga mo gonda na wada fotonu nyaaki katta limunu ko sitingol jangano ada fotonu nyaaki ndatu foton dambu sugani nantini kay kattinga ni wari gellaga nayi gadaga mi madaga ati ko hindambo jogiro gana ɗo koduwara yakarem po gabe haga yakarem po gabe haga tummi keedi saseji hoɓono yamu ñami ina sahandi malloyrame goyi yakare ngana kerame yetu angati ho hankina ana ñananda ganiya hotanaɗamɓe kera kundu est ce que différence wa kendo korten na haɓa keña lila sama igati ina sagondingure kuɗon naɗigama kamma yakari gabe ñahaga e biti kende ani de ani aranta komin aljawab natanna jaɓenga kum fotanu makkiñinga a wañini lemunu kumi wara kattinga hohogana haraña kumpin dambuy akandi wara kattiya ina kadi yankannu koa berininga inde fotanu kuritini hari ngara yakare ɓe question jaaɓi ken eyigoɓe question jaaɓi ken goto mangude agatiɗa vidéo n kay katta koyi vidéo ni ko makkiñe par ce que kumpayina tañaw timmaxa jareyentinnangani kenno gondi surtout andan ku photo nangi kono mogoɓe ina ko photo ngariñugowa bo anti photo koy gon wano ngani anjagunu kunkene katta lemunu kuwa anda famoa ha photo nugo hari ngami wari lawi kiiten andaragana andigam mogo kiida nanti sahande yanayramu kuwa inati yagareɓe gana kerame rolli angana hohomu nankinema anna kitta kembay korte ñegono anna korten tunu kem moxowade harangan datu ida dabari kammogo ida mani gara kamma kincu warade hoɓe ga sere mbakkimogo nanganta ñana xala korten pay kemen sere sugana yaxare sugana ke dabari ankinanan kanunuwa korte ñañide yaxare sugana ke dabari angata ankinara hohowa dabari ni gellaganañi de anaña golle hete anga dabarni angana xayankinana na daro na lingun dabari na toppita kundimenu mati kunde kaga ña mecce de meñeri tana suwa yigati yagarengana keyrame rondi temps akina waganunu iran lurohe yagarengana ke kali katuɗui temps kinenga ganunu yani kali durohete ke curayi yagarengana ke tidindi kine ke ana kine marna curayi durohe ima suko hullundi ndiaw boro lammata jiduro ndamala sono seren magadagi duro ko hindambudi kuni korte ñayi do igo batte igo ɓeɗa waɗangani anaran pisiri ngara korten kadi yakadu ko akama faamu yakare ɓe yanganan kina kitati korte ñayi amman kina kitade kor tungana kewara kote magana giran kanne maga anga sappen kili mappen maga toka jikilla sameyade igon nan kusa sancie maga antina ko nga igo geɓetu kembeya kembede angañigo geɓetu kembetu keyde igu bane ke ani bara heti an kortu kuwa ñayi kortunda wara araña bogima saare mogo ñaali ayille kattima saare mogo makala same yakare ngara sugana igon kitati korten kille allah ga mannemaymi annaku sahayɓeyimɓe ten nun laha añanga maga bada yagu a bada yinjiminne c'est vrai que yakare makken basugita ini kiina kita i kiinani xanu idaname xanu maxa contour nonga to nguñana xa maxanu yakarendo kiina ñangirnan xenno
an kibarencu hay ke kiine maxa hay allah maxa xaso hay ke kiine maxa ante munna yaxeetanan li kenne go ke wutan maxa d' accord nda xa tongo ñino ngani xa maxa ho ken dabari hoɓe ga xo fille kappe walla korte walla paremoxoɓe sadianga daragana haramu ko xeesali walla ho ka hañin dey walla kambo naxan xiixo walla pirti parta kumpeti golluwa wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yatikum al